କଥା ତ ବାହାର କରିବ ବାଉଁದು କୋର୍ଟ କରିକି ତ ବନ୍ଦ କରିକି କୋର୍ଟ କରିକି ମୋ ନାଁରେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲୋକ ସିଏମ୍ କହିବେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କହିବେ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ କାହାର ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ କରି ଇଏ କରି ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଆମେ କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶ ଏଇଠୁ ପଳେଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଆମେ ସରକାର ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ କେତେ ଲାଗିଥିଲୁ ରାତିଦିନ ଆମେ ଏଠି ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି ବାଂଲାଦେଶ ଏଠୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ 1700 ବାଂଲାଦେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭଲ କାମ କରିବେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ 7/4 उपरे थिबा बेआईन जबरदखल मध्यरु निज निज जिनिस पत्र गुडी को निज दायित्व रे बाहर करी नहीं जानतु नचे अल्प समय मध्यरे से गुडी को सील करा जिवो दर्शक बंधु शुणिले तो ये कौन कहते बाबू कहले कि मु किए तुम जान मु सीएम को आनी मु डेपुटी सीएम लोक आज्ञा एम सीएम डेपुटी सीएम लोक आंकु ये कौन करेंगे माइक रे डिक्लेयर कले कौन हम घर काढ़ी दियो नहीं जीवु सील करूँ एटा पाला चली आपको बहु संख्यार शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आंक मुखा खोलतु सीएम आउ डेपुटी सीएम को शेयर करूँ से जानतु तांको ना नहीं किसी लोक केंदी बंचुंट।